Mayong buntag kanatong tanan, mga intensyon ini atong Santos nga misa alang sa kalagatanan o pasalamat sa San Antonio de Padua, nagpamisa Leonela Alpizar, alang ni Bonifacio Filipa Kivencia Fructusa Vicente Anselmo, nagpamisa Ginalyn Romero Joshua Sitera, alang sa kalag sa kasumaran sa pagkamatay ni Zach Marvin Mortiza, nagpamisa Roxanne Anjulian Mortiza. Sa kalag ni Bonifacio Alquizar, nagpamisa Leonela Alquizar. Misa pasalamat sa Dios Amahan, Jesucristo inhas kanunay panama sa Desierto Labrador, galang sa kalag nila ni Columba, pamisa sa tanang kalag sa Purgatorio, nagpamisa Maribel Isabel Marciano Lalona o pamilya. Sa kalag ni Jersam Aligado, nagpamisa Merna Aligado. Sa kalag ni Maria Victoria Amodia, nagpamisa Jessica Even Karin. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat ng Mama Mary Berhe Sarigla, Senior Santo Niño, nagpamisa Rico and Inday AZ. Pamisa, pasalamat sa mga gahong Diyos Amahan, Maria Santissima, inas kanunay panapang Mama Mary, kalag ni Maria Susada Leonardo Sarda Sabina Morcilios, nagpamisa Flor de Lisa and Elidio Casanis. Pasalamat sa Santissima Trinidad, Mama Mary, Santo Niño, San Vicente ug Santa Cruz, tanang mga santos sa langit, nagpamisa Virginia Awa. Sa kalag nga tanan, nagpamisa Joseph ang Rodelin Carcalias. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat, nagpamisa Joseph and Rodelin Carcalias. Sa kalag ni Aurea, Aurelio Ninio, Solvicia, Amada, Arthur, Joseph, Perlita, Juan, ang tanang kalag sa Purgatorio, nagpamisa Virginia Awa. Sa kalag ni Maria Alberta, Pedro, Gregoria, Iluminada, Crespulo, Celestina, Felicula, Ariel, tanang kalag sa Purgatorio, nagpamisa Leonela Alquizar. Pasalamat sa grasya nga nadawat, nagpamisa Lenny and Dexter and Rina. Sa kalag nga tanan sa Purgatorio, Gregorio Alfonso Alfredo, nagpamisa Lenny and Dexter pamilya. Sa kalag ni Herdodes o Cecilia, nagpamisa Dexter Aredelia. Pasalamat sa grasya nga nadawat, nagpamisa Laureano Aredelia. Sa kalag ni Bonifacia, mga kalag nga tanan, nagpamisa Salome Canoy o pamilya. Sa kalag ni Nicolas Pipito, nagpamisa Geraldine Pipito. Alang sa kalag nila ni Basilisa o tanang kalag sa Purgatorio, ilabi na ang ulay naghandog, nagpamisa Marisa and Josel o pamilya. Sa kalag ni Crescente Alipio Felicidad Felix Fernando Fernand Laling Primitivo Lourdes Ubentino Boy Benito Saning Blas Hospicia Fabian Antonio Puping Al Feli Pedro Arnold Jove Beth Lima Kalagatanan ang pamisa Cherry Magalianis. Sa kalag ni Miguela Angel Cerila Sergio o Rosila, nagpamisa Maris at Jojo Escobedo. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat uban ni Mama Mary, Santo Niño, tanang mga santos ug santas, nagpamisa Oliver and Hannah Sartaguda. Sa kalag ni Licia Baby Jane Jocelyn ug kalagatanan, nagpamisa Di Parene and Abeli family. Sa kalag ni Roberto Sartaguda Juan, kalagatanan, nagpamisa Oliver at Hannah Sartaguda. Pasalamat kang Nuestra Señora del Pilar, Santa Filomena, Padre Pio, San Vicente Ferrer, Santo Niño, sa tanang mga grasya nga nadawat o sa birthday ni Sofia Marie Beatriz Superales, nagpamisa James Superales and family. Alang sa kalag ni Alan Berhami, nagpamisa Floran Boy Pagugais. Sa kalag na tanan, nagpamisa ng San Antonio, nagpamisa Panfilo Camardo. Alang sa kalag ni Eutiquiano Crispina Anastasio Juanita, nagpamisa Nida Navarez. Sa kalag ni Filomeno Diaz, nagpamisa Floran Boy Pagugais.
Alang sa kalag ni Carlito Cabrera Sr. Nagpamisa Reyna Lelebet Cabrera o pamilya. Misa pasalamat sa Diyos Amahan sa Santisima Trinidad, Santo Niño San Isidro Labrador, Inhas Kanunay Banabang, Birhen sa Lourdes, San Antonio de Padua, Birhen sa Fatima, o tanang mga santos nagpamisa, Chenilin Avila. Alang sa kalag ni Nicanor Harabay o Eva, nagpamisa, tanang kalag sa purgatorio, nagpamisa, Lenny and Sani Avila. Sa kalag ni Monica Victoriano, Priscilla, Petra, Fidel, Silsa, Maris, Mary Grace, Magdaleno, Barciliso, nagpamisa, Pilimon, Ordenisa Jr. Sa kalag ni Fermin Magallanes Sr., nagpamisa, Luz and Rami Magallanes. Sa pamisa sa tanang mga santos, San Antonio, nagpamisa, Sandra Pulihan. Alang ni Bonifacio Fructuosa, Filipa Anselmo Vicente, Kivincia Urbano Rosalinda, nagpamisa, Sara Romero o Nicodemos Romero. Pamisa alang sa kasumara sa adlaw na tawhan ni Roberto Antopina, nagpamisa, Kirvin Glaisa o mga apo. Pasalamat sa mga grasyang nadawat, may panglawas, panagbaho, may pagbiyahe o pangaman ni Santo Niño, Inhas Kanunay Panawang, Santisima Trinidad, San Antonio de Padua, Birhen sa Ringla, tanang mga santos ug alang sa kalang nila ni Severina, Fernando Antonio Alejandra, Modisto, Juana, Estedro, Vicente, Rosel, Luel, Lucio, Feliciana, Cipriana, Chofilo, Francisca, Galicano, Caludia, Nicolas, Dalmacia, Jacinta, Crescenta, Ofresinio, tanang talag sa purgatorio, halad ni Orlan, Aileen, Estomago o pamilya. Sa kalag ni Priscilla, Monica, Maria, Maximilian, Ordeniesa, Silsa, Ordeniesa, Victoriano, nagpamisa, halad ni Evi, Ansimo, Silinio o pamilya. Halad pasalamat sa tanang grasya nga nadawat, ug alang nila ni Priscilla, Silsa, Maria, Maximiliana, May Grace, Monica, Victoriano, Joaquina, Jeronimo, Crispina, o Miguel. Tanang kalag, wala na'y naghandom, wala'y nag-ampo, nagpamisa, Mr. and Mrs. ni Mrs. Superales o pamilya. Alang sa kalag ni Arlinda Arnaiz, Guillermo Tormes Sr., Guillermo Tormes Jr., Maxima, Sol Simplicia, Gaudencio, Gaudencia, Valentin, Primo, Consolacion, Nora, Constancia, Nemesia, Catalino, Maxima, Maria Dulce, Chofilo, Simeon Tormes, Milanio Tormes Senior, Simeona, Paul, Juan, Pedro, Juan, Lianos, Isidro Arnaiz, Sigundino, Carrillo, Abudia Tayak, Junicia Mercado, Isidra, Serapia Morales Valles, Gregorio Remedios, Nicolasa, Margarita, Saturnino, Charlie, Elena, Lars, Iladia, Chotimo, Martiniana, Paul, Emilia, Michi, Darcila. O pamisa, pasalamat, Misa Señora del Pilar, Mother of Perpetual Help, San Miguel, San Gabriel, Sacred Heart of Jesus, Santa Filomena, o San Rafael. Nagpamisa, Wilma Tormes o pamilya. Pamisa alang sa kasumaran sa adlaw na tawhan ni Roberto Bacaro, nagpamisa mga anak. Misa pasalamat, Lord Jesus, Lord God, Divine Mercy, Holy Trinity, Holy Face, of Jesus, Sacred Heart, Immaculate Conception, Mama Mary, Fatima, Guadalupe, Birhen sa Lourdes, Birhen sa Pilar, Birhen sa Manawag, Nasnunay Panabang, sa Rigla, Santa Filomena, Santa Rita de Casia, Santa Lucia, Santa Monica, Balaang Cruz, Santo Niño, San Isidro Labrador, San Roque, San Vicente Alliance of True Hearts, Sagrada Familia, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, ug alang sa kalag nila ni Piana, Eustaquia, Gonzalo Senior, Victoria Fausta, Basilio Agustin Senior, Fortunata Genoviva, Regina, Segundina, Fausto, Julian, Clemente, Dominador, Romualdo, Dieter, Lucila, Flora, Catalina, Lucina, Priscila, Milagros, Juan, Junior, Joan, Ricardo, Ulysses, Alfonso, Teodora,
Leonela Porfirio Sr., Porfirio Jr., Faustina Alfonso Regino, Red Angel, Homer, Jaime Kalagatanan sa Purgatorio. Sa kalang Melanie Crispin, Teodora, Celerino, Gertrudes, Marcelino, Ana, George, Esther, Tomas, Irenia, Jotimo, Eusebio, Geronimo, Savera, Apolonio, Binita, Elena, Castora, Juana, Faustino, o Ginaro. Thanksgiving Mass for all the graces received. Mass intentions for the soul of Severina Valle. Misa pasalamat sa grasya nga nadawat halad ni Michael Vasquez. Alang sa kalag ni Concepcion, Josefina Severino, Aureo Unlini Galag na tanan. Pamisa pasalamat sa mamahal nga Birhen sa Fatima, Santo Niño, Santa Clara, Lord of Pardon, Our Lady of All Nations, Mother Ignacia del Espiritu Santo, San Pedro Calungsod de John Baptist Calabrini, Santa Teresa de Avila Virgen sa Pilar o Santa Filomena. Sa kalag nila ni Daniel Badigos, Encarnacion Fernandez, Gregorio, Crescenciana, Maximiano, Ana, Paulino, Victorina, Maximino, Florencia, Andrea, Opio, Galagatanan, ni Maria Pulali, nagpamisa Rosan Sinarillos. Misa pasalamat sa Santissima Trinidad, Santo Niño, Santa Cruz, Mama Mary, ug tanang mga santos ug santas, mga anghel sa kalangitan. Nagpamisa Rosan Sinarillos. Ug alang sa tanan atong katuyuan ni Santos nga misa, labi na ang mga kalag walay naghandom kanila. Daghang salamat ug may punta natong tanan. San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa upat, mahimo kang among tamin, batok sa mga kadautan, ug salitag sa yawa, gapuson uta sila sa Ginoo, nangamuyo kami, o prinsipe sa mga langit nung hugpong, pinaagi sa imong Diyos nung gahon, itambo sa impyerno si Satanas, ug ang tanang daotang espiritu nga naglibot-libot sa yuta, nangita sa kapilihan sa mga kalag, maghari unta si Kristo, sa among kasing-kasing, sa among kabanayan, ug sa tanang dapit sa kalibutan, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesus, ako imuha, ug ang tanan nga ako imuha, pinaagi ni Maria, imong balaan nga inahan. Adlaw-adlaw ka Maria, ang pagdaykan taong-taong, uban sa Arkanghel Gabriel, abibang imayakan, inahan sa manunubos, puno ka sa grasya, kami dili uluwasa sa kadaong tagsasalamat. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Panginoong Jesucristo, ang ugma sa Dios ug panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagaigsoon karong adlaw nga Sabado. Primero pagyud na Sabado sa bulan sa maoning atong ihalad kining Santos Kabisa alang sa atong First Saturday devotion na atong ipahinungod sa mahal na Birhen. Isarumay mo kitang andam, atong hinusulan ang atong mga sala. Isugit ko
Iningalaon, misalig lamang sa kaayo mo. Huwag tangaran ang akong kasalanan, huwag ang kaluwasan na kong ipaabot, ipaganaw mo. Kaluyan dagda sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa ito mga sala, danong itaniyangat to sa kinabuhi adayon. Amen. Magampo kita. Ginoo nangamuyo kami, nga kanunay unta kaming katabangan sa tinamod nga pangamuyo ni Maria Santissima nga Birhen sa kanunay. Luwas sa usab kami sa tanang katalagman, aron makadangat kami sa kalipay sa imong kalinaw. Pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo, ngadto kang Timoteo. Awhagon ko ikaw atubangan sa Dios, og ni Jesucristo, nga maoy maghukom sa tanang tao. Buhi kun patay, nga tungod kay mubalik man siya, ug tungod sa iyang ginharian, pagkugi kanunay pagwalis sa mensahe. Dahina, badlunga, dasiga ug tudloy nga mapailubon ang mga tao. Muabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Hinunua ang ila na lamang gusto ang ilang sundon, ug magtawag silang daghang mga magtutudlo nga makasulti kanila sa buot nilang nadungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran, kundili sa matinumutumo nga mga sugilanon. Apan kinahanglan nga magpugong ka kanunay sa imong kaugalingon. Antusa ang mga kasakitan, buhata ang katungdanan sa usa ka magwawalis sa maayong balita. Ug tumana ang imong bulhaton ingon nga sulugoon sa Dios. Kay bahin kanako, miabot na ang takna nga iula ang akong dugo. Panahon na nga mubiya ako ning kinabuhian. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumbang, ug natapos ko gayon kini. Giampingan ko ang akong pagtuo, ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadtuon niyang adlaw iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghuhukom, ug dili kanako lamang kundili sa tanan gayon nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hawiton ko ang imong kaluwasan. Awitan ko ang imong kaluwasan. Ang akong baba mapunon ta sa imong kadaykanan, sa imong himaya adlaw-adlaw. Ayaw ako'y sa likwan sa akong katigulang, diha nga makawala ang akong puso. Ayaw ako pagiyain. Awiton ko ang imong kaluwasan.
sa kahanturan. Ang akong baba magbayag sa imong katarong. Adlaw-adlaw sa imong kaluwasan. Awiton ko ang imong kaluwasan. Hisgutan ko ang gamhanang mga buhat sa gitno. O Diyos, magsaysay ako sa imong linaing katarong. O Diyos, gitudluan mo ako sukad sa akong kabatan. Ug hangtod karon gisangyaw ko ang imong katingalang mga buhat. Awiton ko ang imong kaluwasan. Usa pasalamatan ko ikaw sa huli diha sa liga. Tungod sa imong kamatinumanon, O Diyos ko. Hawiton ko ang imong kadayganan, uban sa alpan, ubalaan sa Israel. Awiton ko ang imong kaluwasan. Mag-awit kita, hallelujah. Mag-awit kita, mag-awit kita. Kay nabatid ang kabalaan sa langit ng pagtulunan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maana kaninyo Manausab kanimo. pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw nikaw o Ginoo. Ang dakong panon sa mga tao malipayon nga namati kang Jesus. Sa iyang pagtudlo kanila sa Jesus mingon, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod nga gustong magsuroy-suroy, magsulob mga bisting tagas ug buot dayukuan sulod sa mga merkado nga nagpili sa mga lingkuranan na linain, sulod sa mga sinaguga ug sa mga dapit nga labing maayo sa mga kumbira. Nanlupig sila sa mga byuda ug nangilog sa ilang mga katigayunan. Ug unya napasundayag og tagas ka mga pag-ampo at ubangan sa mga tao. Labi pang makalilisang ang ilang silot. Samtang naglingkod si Jesus duol sa padudlanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga nanghulog dito sa ilang mga halad. Daghang dato nga nanghulog ug daghang kwarta. Unya biduol sa hulganan sa halad ang usa ka biyuda nga kabus ug mihulog ug duha kadako. Gitawag ni Jesus sa iyang mga tinunan ug giingnan, labaw pa sa gipanghulog sa uban ang gihulog dining kabus nga biyuda. Kaya ang uban mihulog sa supra sa ilang bahandi, pansiya bisan sa iyang kakabus, ihatag sa tanan nga iya, ihatag niya ang tanan nga iyang isaligan aron mabuhi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Kadadlaw ba inig mata nato, inig kabuntag, amot nimo, basta nako, murag lagi bako,
pirmi ba nga makadapit sa atong pagtagan. Matag adlaw ay bagong mga kalabuan ay mga panghitabo nga makaguol, ay mga panghitabo nga makahadlok, ay mga hitabo nga medyo makapaluag-luag sa atong mga gibati, no? Kalita karong adlaw, lain na sa karon na batayanan na malingaw na sa kaitani, hindi na taka atubang sa uban ng mga butang na karong adlaw dakpo na pod ang mag-angkas. Dili na pod itugot ang moangkas o back ride sa motor nga single. Dili na pwede. Atong sang adlaw gitugot sa tiyan ni Padre Sherwell na pwede nang moangkas, pero gisupak sa presidente. Ingon na po nga dili pwede. Unang nga bakwi na po sa gobernador ang iyahang executive order na nagtugot nga pwede na moangkas. Una nga, moingon ko nimo ayaw lang ipag-angkas kay puno na bagyod ka. Kay isyuhan na bagyod ka TOP o mo supak kaani labi na yun o ang imong motor way rehistro nya ikaw wala pag kay lisensya. Unya ikaw nga nag-drive sa motor di pag ka mo bisikleta unay isurkes tanan. Unay mga panghitabo karon nga malingaw ko ta. Sabi mo dito sa namagod di maka-divert sa atong attention ba. Labi na ning panahon sa COVID. Naindagang istanan nga mawani-wani na ta. Pero dito sa Amerika, kanang grabe manggihapon ang kadaghan na nangamatay dito sa Amerika nining COVID. Pero karon nalimot sila nining COVID tungod sa ilang mga gipanghimo across the states sa ilang pagprotesta mahitungod sa dili man kay ngayon na brutal nga lagi patay ang usa ka tawo nga itom, no? Kato si George Floyd na ilang iprotestahan pa kay namatay diha sa kamot sa mga pulis. Muna nga gubot kayo ang Amerika, daghan ang protesta na nalimot sila sa COVID. Limot sila sa COVID. Kaya mga tao nito, ipaguba mga tindahan kay nanguha di ay o mga laptop, nanguha mga cellphone, nanguha mga stereo, nanguha di ay mga mahalon kay mga butang diha sila mga tindahan. Mo na yung dunay niingon nga usab dahil ni parehas na din ang protesta o ang looting panguha ang mga butang, no? Murang alingaw na nawani ang ilang una-una diha sa COVID. Murang nga kita po diri sa Pilipinas, murang ako itong giisgutan gahapon. Ako nga sa isgutan balik karon kay mao ni ang ayan na itong isgutan na nalingaw na po kayo na mukalit lang itong kini lagi balaot nun lagi hugon-hugonan na ipasa kining anti-terrorism bill na delikado ug kuyaw kaayo nato nga putlan yung maayo ang atong freedom sa mga Pilipino. Daligaw kay tani naghihilom-hilom na ni hilom-hilom na. Mura nga atong mga adlaw ibutahan dito sa Kongreso. Wala ta kalibutan nga 173 kabuok ang ni-aprobar sa maong balaod. Unya mga 31 ra kabuok ang nisupak. Ya 29 kabuok ang wala ng butar kay wasi siguro abstain.
Napasal sa Kongreso, wala tayo kalibutan. Ang nagahapon ako na ning iskutan, kini ni ang kadelikado ug makahadlok ani ni ang balaod nun nga mga obispo, daghan ang mga obispo na sa Pilipinas nga ni Suki batok ani kay naguna ang mga obispo kay ang mga yan ang mga tao murang lagwa kay nalingaw lagi aning angkas, nalingaw sa SAP, nalingaw aning mga kanang quarantine pass, nalingaw sa sangi muna nga nawani lang ni mao balaod nun pero nga delikado kay sana pero sumabaya din sa sige lang yun ta ato lagi din paningwaon nga mahimutan kanang relevant karong panahona kay matud bitaw ni San Pablo sumpay ra mangyapon sa gahapon ngadto Timothy 3:16 karon 2 Timothy gyapon nga di ana sa 4 uno nga to sa 8 unya ngingon magud dinhi si San Pablo nga iyang giingnan si Timoteo nga sama ra ni siya sulti na to nga ningon nga di ba hapon atong gihisgutan nga ang balaang kasulatan magagamit mo sa pagsaway, sa pagtudlo, sa pagdaghan kayo ng mga pagkinabuhi na Kristuhan, no? Tudluan mo tana. Gahapon, mo na siya, pero karon di ko na po sa San Pablo, yung ingnan si Timoteo. Daniha, banlunga, dasiga, ug tudloi ang magmapailumon ang mga tao. Muabot ang panahon nga mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan kay ang mga congressmen mga nindot na gyud ang ilang ipabati sa namuo nato. Matod pa dinhi kinunua ang ilan na lamang gusto ang ilang sundod ug magtawag silang daghan nga mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madumog. Amo nakakita ba kaani nga daw susama ani ang nahitabo sa Pilipinas nga ang nanguna to makita ra sa tao nga ang isulti ang katuras ang iyang uyunan, no? Ang iyang isulti ang katuras ang iyang uyunan way ay patawag. Para ang katong iyang ipatawag, puros yun, muagri niya, wala yun, musopa. No? Lain ganing, ang uban gali, dili man magpapangutana, si Bungo tapos sa adlaw, naghimong privilege speech, natural na doon ay mangutana, nakatatoy ng utana, ingon na siya, ayaw ko mangutana, kaya dili ko ni mo estudyante, kalain. Kaya magyaba ko rin Pilipinas kung dili ta makabantay kutang delikado kayo pero niingon lang din San Pablo nga madunga tuloy sila kaya moabot ang panahon na ba nga matod pa ilan na lang taon ang mga tao nga musulti sa ilang gusto dunggon nga madungog na moingon nga guwapa kay ka ngayon kay ka wapo kay ka o ngayon kay ka kung ano na gusto na ito nga kaminaon, no? Una nga magbantay ta, magkinanglan magbabiran tayo ta, magmaampuon ta kay ang diya sa itong pag-ampo after all this kung makalingkawas na taaning mga krisis nga itong yatubang namubunga nagyod ang atong hugot na pag-ampo. Mao na unya ni ang panahon nga muawit at ang kanta na kaaning Salmo responsorio karon sa Salmo responsorio karon Ben Judah Binhor awitan ko ang imong kaluwasan hopefully mag-awit na unya ta kung ipadangat na itugod as Ginoo ang atong mga pag-ampo nga mulabay
o makalabang na taaning mao daghan ang mga krisis nga atong giatubang. Busa Ginoo sa makausapa among ipadangat kanimo kining among mga pangamuyo diha sa among pag-ingon. Amahan dungga kami. Ngalikayan unta sa mga pangulo sa simbahan, ang tanang matang sa klerikalismo ug pagpakaron ingnon at tubangan sa mga tao. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ngang mga punuan sa gobyerno, muhatag unta sa husto ug angay nga serbisyo sa katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sama sa byuda sa Ebanghelyo, kahimutan unta kita sa Dios sa atong paghalad nga mapaubsanon ug matinud-anon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ngang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mangamuyo kita sa Ginoo. Ngang mga nangamatay, makalabang unta sa kamatayon, ngadto sa kinabuhing dayon, mag-ampo kita sa Ginoo. Lagit na ng mong amahan, dungga ang among mga pagampo. Lingi kami sa among paghalad sa kaugalingon sulod dining Santos nga misa na may angay unta sa putli na sakripisyo ni Kristo na among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, magambo-gamor, ang ginito sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kaot alang sa pagday o paghimaya sa iyang ngalan kaalang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidugog sa ilan sa imong anak, nangayong mahimong da kami nga hanad nga walay kanako sa nalang kanimo, gumikan sa imong grasya, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man na kaninyo. Manaw sa kanimo.
yawang ini mga kasing-kasing. Ang gibayang ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos kamahan Diyos nga tunay magagagahom sa tanan angay matarong kayo. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanan David. Ug nga magaday kami magpasidungog magasangyaw kanimo diya sa bulang Maria kanunay Birhen. Kinanampun siya sa imong bugtong anak pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ug sa ulay pagkahanaw sa maya siya pagkabirhen. Mipahimog sualang sa kalibutan sa kahayag walay pagkapalong nga mao sa Jesucristo among Ginoo. Ug busan ta na mabinuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa kabagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimo mga anghel diha sa langit. Silang pagsangyaw sa imong ulay hunong nga himaya diha sa kawit sa pagdaig sa pag-ingon. Santos, ipadala ni mga Espiritu at pagsantos ni mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon mikuha sa upahan, ipasalamat kanimo. Mibikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini nga to sa mga tinunan, mingon. Dawata kini o Panginoon ka mga tanan, ikaniini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay at kasabutan. Ang dugo ngay ulalang ganinyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan, nga natubos ka namon. Pinaagi sa imong krus, ug pagkabanhaw luwas sa kami. Arong paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw na Jesucristo nagahalag kami kanimo mahan.
Diningpaan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip. Nga ngayan nga mga tubang ug walagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma ni Francisco nga mong papa ni Jose nga mong obispo ug sa tanan nga mga pare. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, imo kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inaan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose nga iyang uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga dayon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi na Hesus Kristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatagan na kanimo magagagahong namahan diha sa kayo sa Espiritu Santo ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Buwida samahan at ang gabito ng mga pulong itudlo ka nato sa atong manunubos. Kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa tanan dautan at agi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami sa sala kanunay. Mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos.
Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahit usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta natong panaginig sunay. Nagdait manaa kanimo. Cordero sa Diyos na nagawag kang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, Cordero sa Diyos na nagawag kang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, Cordero sa Diyos na nagawag kang sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalihinan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Kanimo nga nasim panibalay anak sulungan nga misa diha sa live stream na atong himo himuon kining act of spiritual communion. Sabat na ako nga Jesus, nagatuwa ko nga ikaw ana sa labing balaan na sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa maganiya kauman kanako ug hingpit kong gihiusa ang akong kagalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Sa ngalan sa
Magampo kita. O Ginoo, kami nangalawat sa langit mga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasinuong paghandom kang Maria kanunay Birhen. Sa mo pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alaga ingon sa angay, sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Itong ora, pagita og imong kaludhan, alang sa pagpag-adji nato sa Oratio Imperata. Nunod gihapon nako. Dios among amahan, misangpit kami kanimo, nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining hulga sa coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuonan, ug nahiaguman sa daghan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ining maong virus nga nagdala sa makalilisan nga sakit. Giyahya mga kamot ug lamdagi ang mga huna-huna sa mga doktor nga nagalima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanila mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya, mahatagan unta sila sa imong Dios nun nga lamdag. Nangaliw po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya, mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanya kanamo ang grasya na magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoo Jesucristo imong anak, nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahanturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. Santo Pedro Kalungsod. Iampo mo kami. Sa dili pa ang panalangin, mga hanumdom lang nga karong adlaw medyo karon ugma medyo maumaroy unang adlaw nining bago na to nga mga kalihukan sa simbahan sa mapanalitan na gitugutan na ta nga 50% na nga makasulod simbahan busa karong hapon alas 4 doon na tayo anticipated mass. Dili na ni press kaniadto nga naa sa alas 5. Karon ato ning gisayo para dili na ta mangit-ngitan din ang magagabihan. Munang alas 4 karong hapon ang anticipated mass nato para ugma nga Domingo. Unya sama sa gihapon mao gihapon ang palamdom dili makasulod ang walay mass. Unya kanang ugmang adlaw sama sa gihapon mao ra gihapon na ang mga patakaran nato atong ipahibalo diha sa Facebook. Mao nga moingon ako nimo hangyo ko nimo nga sayo lang palihok para dili ka ini abot na sa oras ato na sirada na simbahan. Mao nga sayo palihok ang miskunsi para alas 5 lang dungay alas 5 kay binagsahon pa biyata inig sulod nato diri sa simbahan. Binagsahon man ta mao ang ginaytugon. Ato na supakon dapa na mapunta mabadlungan ta ma-starring na punta sa TV na lisod ka istaran kasabaan ta muna nga please sayo lang nas 15 para alas 5 labing dugay alas 5 na nakadiri para hapsay ang atong pagsulod diri sulod sa simbahan. Unya sugod sa karong adlaw alas 9 mao pud ang ikaduha nga kining ikaduha nga season sa atong timbaya nga mahitabo na sugod karon sa baduha niya kada na Sabado unya no dili para niagi si Mada nga kada adlaw karon kada Sabado ni siya alas 9 sa buntag. Ipakita gyapon taw gyapon imo mga anak ko may nga mo tanaw ani nga maong live stream alas 9 sa buntag. Katekesis gyapon ni
o pag-ampo nga atong himuon kay dili mahitabo nga ma-irrelevant na ni ang pag-ampo o catechesis. Una ato ni sa padayon noon, unya ini kalas 9 hapit ang alas 9 pundukan mga sakop para ma ato ning tan-awon kini ni ang timbayan. Ug mga adlaw painumdom ang atong misa alas 5:30 sa buntag. Dayon usban ini kalas 9. Unya dunay pamunyag ini kalas 10. Ang pamunyag dili alas 10:01 o alas 10:02. Alas 10 ang bunyag mo na ang mga bunyaganan nana dire labing dugay alas 9:30. Unya makasulod maurang gihapon kay guwa man ni siya sa misa. Maurang gihapon ang mga ginikanan ra, ang bata of course ug ang duha ka mangugos. Ya maurang gihapon atong patakaran nga magdagan ang semana ipalista na daan ang bata dire kay dili na modawat pagpanglista ini kaadlaw ng Domingo. Ya ini ka hapon ang atong misa alas 3:30 o alas 5 sa hapon. Isayo-sayo na ni sila para madili ta mahapunan umayo. Subon ako 5:30 sa buntag, 9 sa buntag, 3:30 sa hapon o 5 o'clock sa hapon. Ang kanang alauna o alas 2 reserve na alang atong gusto anang orasan. Alauna o alas 2. Gireserve na siya para sa mga minatay nga buot pamisahan kalang anang alauna o alas 2. Ang inuman na akan ninyo manalangin ka ninyo ang Diyos nga makagagaong sa tanan ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Yan kay First Saturday maron atong katahon ang Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita docero, espes nostra salve, a te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ego advocata nostra, erus tuos misericordias oculos, ad nos converti, et Iesum benedictum fructum ventris sui, nobis nostrum exilium ostendi, o clemens, o pia, o clemens, o pia, o dulces, Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, O dignificiamur promissionibus Christi. Oremus omnipotens Pater Deus, qui gloriosa Virginis Maris Mariae curvus id animam, ut eniam filii te habita colume veci meraritur Spiritus Sancto coverante preparasti. Daot quaes communicione electamur eius per intercessione ab instaribus malis, ira morte perpetua liberemur,
per ionem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Amen. Gihalad ng misa, dad-a ang kalida o paghigugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Naray ko nakalimtan ang misa karon sa anticipated mass alas 4. I-live stream gyapon na siya para sa atong mga dili pa makaanhig yun sa simbahan. May butang ayaw pa-distract sa mga panghitabo na dili maayo sa kalibutan.